Good afternoon, everybody. So, actually, naka-record na ko sa imba ganina ba? Naka-record na ko and then actually, kanina off. Just naka-record na ko. So, I have to do this again. And then, nabantayan po na ko nga kaning first na tong previous na tong drawing or atong model is naka-centimeter mangguro. So, I'll try this kaning meters. I'll do this in meters. Kabaw naman mo nino, magpili og template. So, quick review lang kay So dinhi to mga toolbars, dinhi basic ako na ning discuss before. Dinhi mga extensions and then this time we will talk about man the materials na magamit. So we will click on window sa upper left in window and then click default tray, then click show tray and then it will show you the tray. Now as you can see, dako-dako jud siya. So atong pa gamyan just enough there. So ano okay. So let's start by drawing another figure. Okay. I didn't quite like the other one. Okay, basic naman to nga one, and I wanna make this look a tad bit kanang realistic. Magbuta na tag thickness atong walls. So we will do a rectangle. So click R, and then click on the point to where ka magsugod usually sa intersection sa mga axis sa imong first gid na point. And then you want it pila may kuan sa balay 5 meters tingali 5 by siguro 8. Okay, 8 enter there. So you have a 5 by 8 kuan kanang floor area. So what you'll do is kato tang gibot ako na i-delete entourage. So what we will do is we will use the I think fillet what do you call this fillet tool. So F. And then mo ni mugawas ang on edge nga kaning here sa kilid sa kuan sa it's telling you nga ang giselect kay kaning kuan kanibang I mean ang point o ang edges na gusto ninyo i-fillet ang naa sa edge. So edges na gid na ang i-fillet. So click on there and then click once and then i-move pa sulod or paggawas sa surface ang imong arrow depende kung asa nimo siya gusto asa ka gusto magpabaga sa imong wall. So kani sa ato aman kay ang kaning outside nga mga lines given naman nga mao na siya ang ato ang outline for the house. So para maka-sure ta pila ang ang thickness. So mag-type ta sa without clicking pa anything, we'll type kuan siguro mga pila may thickness sa walls, mga 0.10 meters. So 0.10 and then enter. There. Gaan na kag walls nga 0.10. Okay, so escape. Now, I actually to escape, just to go to another command, then click the shortcut of that command or click on the kaning toolbars. So, kay ato na siyang i-extrude kay maghimo tag walls ay mag-group sa data ato saan siya i-group. We also want thickness for our kuan. Balik na to be. Want thickness pa. So ato sa din extrude. Like I said sa atong draw to one tray, mo na yung beauty aning 3D drawing sa digital. Yung edit na to. Ganina supposedly yun na to ang walls but this time I realized nauna na to ang slab. So click on the surface, push pull tool or extrude and then ang thickness let's say mga 0.20. So enter 0.20. Kita ninyo din sa lower left corner ang mga commands and ang dimension na gigamit. And then afterwards siguro we'll make this a group. We'll make this a group ba? Dili sa i-group na nato may mo na siyang usa ka structure. So fillet F
and then i-move siya with ang mouse din pa sulod sa surface, and then type 0.10 for the walls and enter. So, kuan sa pa. Push this siguro kaning walls. So, syempre mag-move ang imong mouse nakaadto sa gusto nimo ipasaka nga surface. So, in this case, kaning walls, ang height siguro ato mga 2.7. Enter. No, so ang height niya 2.7 na. Na himuon lang tani og group kay separate group na to ang roof. So kana make group para sa tong discuss before, make group, and then we'll make roof sa may atong gusto na roof kuan triangle ra gyapon. So let's say let's draw a line about kuan mm, pila man iyang kuan mga 1 meter 1 meter nga eaves, enter, and then go to the edge of that I point at tip of that line para sumpayan na to for another one here, and then another one sa din here which is 1 meter. Now let's find the center point of that line sa center para sa triangle para sa apex, and let's say mga 2 meters, and then i-connect din ha, connect sa other side, and then remove the reference line, and then extrude the surface. Now, gusto mo sa tanganay eaves ang gawas. So, pull this another 1 meter, enter, and then this side, 1 meter. So, there we have the roof. Now, gusto mo ta i-group ni kay separate group sa ba niyang obos. So, double click or triple click, let's say. Actually, click mga triple click or double click. And then make group there. So, it's another group. So, kani. We want a door for this one. Pero itong gibuhat before. So, atong door, ang height kay gamit sa tape measure, height is 2.1. And then, sa center, ani, we can write sa center, aning, kuan. Pwede na to gamiton ang center. Wait, here, para magkita og singan na ni ka ng reference line for the center of the door, then pangita ang center sa kuan sa center point sa asa nimo dapita siya ibutang. So in this case, the center mismo sa the middle of the facade there. So dire mag-measure sad ko using the measuring tape. Now if this happens gani class ngayon ani ang mugawas. Ala, inani ra murag arrow. Move it somewhere else kay inana siya i-point nga gikanan. So let's say here move lang somewhere diha gawas gyapon so kay sa ubos. Na okay. And then type ang width mga 0.5 guro kay 1 meter ang door. And the other side 0.5 pod, enter. So naman tayo reference point ay sa reference lines sa ato ang tungod sa ato ang tape measure. So let's go ahead and R, and then for rectangle, and then click on this point kung asa dapita nag-intersect ang lines, and then the other point to close that rectangle. So mo na siya. Kaya mo na taog. Oops, na-delete. Actually, inani tip din ako eh. I forgot. Ang reference line kaysa gawas sa kuan nato ibutang, gawas sa group para ug mo double click ta dinhi kaysa center man jud ta magbutang og door para ma-extrude to nato sa reference point ng gawas, and in case i-delete na ni nato ang kaning mga reference lines, dili ma-delete ang whole thing. Kaya kung magbutang ko dinhi og kani careful gid mo niya.
Tang kog reference line diha using the tape measure. Oh, na, or let's say here, para maklaro. Na, kung kani nga line, gawas ko sa group ha, ako na i-click. Di ba maklik og apil at ibuk group, and di ko malibat ko, ako na i-delete, ma-delete na siyang whole thing. So, I recommend sa gawas ang mag-reference line. After sa reference line sa gawas, go inside the group, and then make that rectangle for the door. Click there, and then here, and then push-pull nga tool, then push para inside, para kuan siya, para an eye doorway. Oops, wait. Oh, wait. Ah, yes, yes. Kaya naman niyang slab. So, pila to atong kuan, flooring. So, T for tape measure, then point 2. So, let's make another rectangle. So, balik ta. And then, there. There. So, try na to. There, okay. Tapos, pila to thickness? Point 10. So, kani, point 10. There. So, there. Ano na tayo door? Okay, let's go outside. Okay, atong, dali sa, maghino sa tag window. So, window that is, height sa window from the floor is, kuan, ang window sill day is tape measure, that's point 0.9, enter. And then, atong distance niya from the door is maybe mga point 0.5. And then, yung thickness is, kanit, our 1 meter. So, let's get inside the group and then make that window. And there. And then, same thing yapon. Para, kani class, pwede na mo mag-type nga sa thickness and then na mo another reference line na makita like ani nga door. Pwede na nyo siya i-click and then i-push siya, ilong press. Wait. Ilong press. Oh, hello, dili siya. Okay, mag-make another one. Ana, push siya padung sa I'm not holding it kanang i-press down ha. Ako ra siya gi-click and then move ang mouse. And then akong gi-move siya nga the same sila nga ang kaning red na dot, the red na square ma-align siya sa kaning surface. That means align sila and then I click on that and there, I have a window na. The same og thickness sa kaning door. So, okay. Now, if I want to make the same window, pwede ako na i-click and then shift para ma-select nimo ang whole, ang kanira nga surface. Kaya kung i-selecting windows ko na, i-ana ko na, ma-appeal man ni dinhi. So, ang button ninyo is click sa edge, one edge, and then one edge, third, fourth, and then you can use copy, CO. I know, wait, that's circle, sorry. Because then, CO na noon, mura na tanig, kuan mo ran tanig kanang CAD. That's M shift. Oops. No, wait. Wait. It won't. Draw na lang tag ato. Reference line from the door, 0.5, enter, and then here, here, it's 1 meter, enter. And then go inside the group, and then rectangle, there, and then point 10, kung, or diri lang, pangita reference line, and then there. Okay. And go out of that group, and then delete the reference line. So, nanatay more or less house.